बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अब्रॉड प्रोग्राम के साथ मैं हूं जहांगीर लोधी। ख्वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। हमने अपने स्टूडियो के अंदर बहुत अहम शख्सियत MK शिराज़ी को मदऊ किया है। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और अदाकारी का एक शौक़ रखते हैं। तो इस गुफ्तगू को, इस इंटरव्यू को होस्ट कर रहे हैं आरिफ अफजाल उस्मानी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो मुलाज़ा कीजिए ये गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल गेस्ट। ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की हो और एक ख़ास मकाम बनाया हो। जब पाकिस्तान से सफ़र आगाज़ होता है इस सरज़मीन अमेरिका के लिए, तो कहानी कुछ और होती है, और जब आप इस सरज़मीन डॉलर पे कदम रखते हैं तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेहनत पे ईमान रखा और अपनी ज़िंदगी को बनाया। ऐसी ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जनाब MK शिराज़ी की, जो कि बुनियादी तौर पर फ़नकार हैं, लेकिन अमेरिका आकर इन्होंने सब की तरह अपना रास्ता मेहनत का अपनाया, ईमानदारी का अपनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं। इससे पहले शिराज़ी साहब से मैं आपकी गुफ्तगू करवाऊँ, आपको इनसे मिलवाऊँ, मैं ये चाहूँगा कि ये पैकेज देखिए कि शिराज़ी साहब की फ़नकाराना ज़िंदगी क्या है। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियाँ लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसू और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? ट्रेन तो रोज़ाना लेट नहीं होती है, पिछले एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है। तो सर, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये हिचकियाँ जो आ रही हैं मुझे रुक रुक कर, करे है याद कोई दिल धड़क धड़क के मुझे, धड़क धड़क कर मुझे, करे है याद कोई दिल धड़क धड़क कर मुझे। यूनानिया के थे लबनियान, ठीक है, और आखने सुला कारगिन। मैं आखना मेरा प्यो ते मेरी माँ मेरी जनानी को लो माफ़ी मंगन, मैं कारा आ जाना, मेरी केड़ी लड़ाई है। सोचती हूँ कि वो इतने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आप भी अपनी जिंदगी में दरूद शरीफ पढ़ना मामूल बनाएंगे? जी जरूर बाबा जान। खामोश हो जाओ बेगम, ऐसा नो मेरा हाथ उठ जाए। फॉरगेट इट। किस लिए तुम्हें $50 चाहिए? ताकि तुम स्टूपिड गार्बेज गेम खरीद सको? जहन्नम में जाने के लिए तो बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत होती है। पत्थर दिल होना पड़ता है, दूसरों का हक मारना पड़ता है, फसाद फैलाना पड़ता है, कातिल और डाकू बनना पड़ता है। सब कुछ वार के मैं सजन बनाया है, यारे शिराज़ी जिन्ने बूटा सच्चा लाया, जीवे सोना मन मोना सरदार हजरो दायो, मेरा यार हजरो दा दिलदार हजरो दा। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे MK शिराज़ी। क्या आपने इनके फ़न की कुछ झलकियाँ देखी जो ये यहाँ अमेरिका में आकर अब कर रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पर जो एक फ़नकार है इनके अंदर का, वो आपने देखा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि MK शिराज़ी प्रोडक्शन तले जो भी काम होता है उसमें MK शिराज़ी की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हम कोई ऐसा मैसेज दें अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, कि कोई अच्छाई का पहलू वहाँ पे निकले, इस्लाह का पहलू निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये बेहद बड़ी हद तक कामयाब हैं। शिराज़ी साहब, ये तो था आपका तारुफ जो मैंने दोस्तों से करवाया, अपने नाज़रीन से करवाया, और वेलकम इन द शो। और इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपके अंदर का फ़नकार है, ये कब आपने पाया कि आपको फ़न का शौक़ है, आप फ़नकार बनना चाहते हैं, और पहली मरतबा TV पे क्या काम किया पाकिस्तान में? आरिफ अफजाल उस्मानी साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट। एक्टिंग का आप कह रहे हैं, मुझे एक्टिंग से इश्क है,
जुनून है, मोहब्बत है, प्यार है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन कर सकूं। बचपन से शौक़ था, जुनून था। तो आगे किस तरह बढ़ना हुआ हुआ इस तरह कि जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है सर, आई एम फ्राम हज़रो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1984। तो मुझे शुरू से शौक़ था, मैं छुप छुपा के PTV पेशावर जाता था ऑडिशन के लिए। और PTV पेशावर हमारे हज़रों से तकरीबन उस वक्त 3 घंटे लगते थे बस पे बैठ के जाके वहाँ PTV जाना। अंदर नहीं जाने देते थे सिक्योरिटी ऑफिसर, तो वो रोज़ाना जाने की वजह से सिक्योरिटी ऑफिसर दोस्त हो गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़रतुल्लाह कुरैशी साहब हैं, ये अब एक सीरियल कर रहे हैं, तो अगर आप इनसे बात करें तो शायद आपकी बात बन जाए। तो नाम से तो मैं जानता था, फेस से नहीं जानता था। तो एक दिन वो आए तो मैंने सलाम किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप आ जाएं, हम ऑडिशन ले रहे हैं। उस वक्त का जो प्रोग्राम मैनेजर था ज़िया रहमान फारूकी साहब थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उन्होंने मुझे पास कर दिया। और मुझे उनकी एक सीरियल थी पत्ते की बात, तो उसमें काम मिल गया। तो मज़े की बात यह है कि उस वक्त जो मुझे उस सीरियल में काम मिला, टोटल मेरा काम 5 मिनट का था। ठीक, शुरू में वो तो जी सर वो था। तो जब मेरा प्ले चला तो मैंने भी गांव के एक एक बंदे को बताया कि मेरा ड्रामा फलां दिन चल रहा है। तो माशाल्लाह उसके आने होने के बाद काफ़ी लोग मुझे जानने लगे। और जब अब्बा जान को पता चला कि मैं ड्रामे में आया हूँ, लोगों ने बताया, तो नाराज़ हुए। नाराज़ क्या हुए, उन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया। फिर मेरे चचा वगैरह ने सारे सब ने मिलकर उनकी मिन्नतें की और मुझे निकाला वहाँ से। और उन्होंने कहा कि आज के बाद आप शो बिज़नेस का नाम भी नहीं लेंगे। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि मैं मिन्नतें करता रहा, इस पर टाइम लगाए 6 महीने, साल। और मैं अपने अब्बा जान का बहुत फरमाबरदार बच्चा था। हर काम उनके अगेंस्ट भी जाना नहीं चाहते थे, बेशक, लेकिन उनकी इजाज़त से ये काम करना चाहते थे, करना चाहता और इजाज़त मिली फाइनली आपके शौक़ को देखते हुए। जब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत की और उनकी खिदमत करता था बहुत ज़्यादा, तो एक दिन उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ा, ऐसे कहते चल मेरे नाल। तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा यार ये मुझे कहाँ लेके जा, अब्बा जान सख्त तबीयत के भी थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे गाड़ी में ले गए सीधा गोल्डा शरीफ। एक घर था बहुत बड़ा, वहाँ लिखा हुआ था कि PTV चीफ कैमरामैन आशिक हुसैन गिलानी साहब। तो वो उनके दोस्त थे, तो उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि ये आपका भतीजा है एंड यू वांट टू बी एक्टर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल आ जाना PTV इस्लामाबाद में। तो जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे सैयद शाकिर उज़ैर साहब के पास ले गए। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में आप TV तक पहुंच गए, जी सर। काम क्या क्या किया वहाँ पर, और वहाँ से फिर ये अमेरिका कैसे आना हुआ? मैं छोटे बड़े ड्रामे करता रहा। सच्ची कहानियाँ मैंने सैयद शाकिर उज़ैर साहब के साथ की। तो इसी तरह 2-3 मिनट का 5 मिनट का करैक्टर मिलता था। तो मैं चाहता था कि कोई बड़ा रोल करूं। मैंने आशिक हुसैन गिलानी साहब से कहा, जो उस वक्त चीफ कैमरामैन थे PTV इस्लामाबाद में, मैंने कहा अंकल जी मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो PTV कराची में जाओ, क्योंकि वहाँ ये सीरियल बनते, बड़े बड़े ड्रामे बनते। तो उन्होंने मेरे अब्बा जान से बात की। अब्बा जान ने कहा कि अगर तुम ये काम छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा अब्बा जान मुझे बड़ी शौक़ है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें। तो उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया। उन्होंने कहा कि ओके बेटा, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ। ये प्रॉमिस करो कि अगर 1 साल में तुम कुछ भी नहीं कर सके तो तुम्हें वापस आके शो बिज़नेस को खैराबाद कहना है, इसके बारे में बात तक नहीं करनी। मैंने कहा अब्बा जान मेरा आपके साथ वादा है, मैं ऐसा ही करूँ। तो मुझे आज भी याद है अरे साहब, मेरे अब्बा जान ने उस वक्त जब मैं कराची के लिए आ रहा था तो 1,25,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने कहा ये लो 1 साल में से खर्च करो, चाहे घुमाओ। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आज से 35-36 साल पहले की बात है। जी सर, आज कोई 1989 में 89 में आया था ना, क्योंकि 5-6 साल तो वहाँ स्ट्रगल करता रहा। 31 ईयर। जी सर। तो फिर मैं कराची आ गया, यहाँ आया।
यहाँ कासिम जलाली साहब से मिला, बहुत अच्छे इंसान है। तो कासिम जलाली साहब के साथ उनकी एक सीरीज़ थी, उस वक्त चल रही थी, बहुत बड़ी सीरीज़ थी जिसका नाम था वक्त का आसमान। तो उसमें काफ़ी खेल थे, तो मैं उनके साथ काम करता रहा। तो अली रिजवी साहब से बात हुई, वो एक बहुत बड़ी सीरियल बना रहे थे छोटे बड़े लोग, जिसमें शफ़ी मोहम्मद साहब थे और सारी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल मेरे ऑफिस आना और रिहर्सल करनी है, ये स्क्रिप्ट है तुम्हारा। तो मैं बड़ा खुश, मैं जब अपने कराची में जहाँ मैं रहता था वहाँ गया, सब दोस्तों को दिखाया स्क्रिप्ट, और खुशी की इंतहा नहीं थी। दूसरे रात को मैं सो नहीं पाया, दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे 9 बजे निकल के PTV चला गया। तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझे कहा कि 11 बजे सबको इजाज़त होगी अंदर जाने की। तो जब पूरे 11 हुए तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया उनका ना, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने ज़रा ज़ोर से दरवाज़े को खटखटाया, तो एकदम उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया। अंदर में क्या देखता हूँ, पूरी छोटे बड़े लोग की टीम बैठी हुई है, शफ़ी मोहम्मद साहब भी बैठे, सारे लोग बैठे हुए थे ना। तो उन्होंने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, इस तरह कोई दरवाज़ा खटखटाता है इतने ज़ोर से। तो आरिफ साहब, मैं बहुत एहसास वाला बंदा हूँ, हर बंदे की कदर करता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में फनकार तो वैसे भी एहसास होता है। जी सर। तो उन्होंने गालियाँ दी, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी टांगें कांपने लगी। तो वहाँ से मैं भागा, 11 का टाइम था, 2 घंटे कराची की सड़कों पर मैं भागता रहा, पसीने से शराबूर, और समझ नहीं आ रही क्या करूँ, पागलों की तरह। सडनली मैंने आवाज़ सुनी, अल्लाहु अकबर, ज़ोर की अजान हो रही। तो एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद थी, मैं उसके अंदर चला गया, नमाज पढ़ी, अंदर जाके वुज़ू किया और रो रहा हूँ, आँखों से आंसू बह रहे। तो एक सडनली क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग आता है और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है, बेटा क्यों रो रहे? तो मैं और ज़्यादा रोने लगा, मुझे अपने अब्बा जान याद आ गए। छोटा था उस वक्त, इतनी उम्र भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा रोया। तो उनको अपनी पूरी सरगुज़श्त सुना दी। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस काम को छोड़ें, हमारे साथ आए, हम 10 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, तबलीगी जमात, तो आप हमारे साथ आ जाए। तो मैंने कहा मैं बैग ले के आता हूँ, और 10 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल गया। और जब 10 दिन लगा के अपने पाक परवरदिगार से दुआएं मांगता रहा, या अल्लाह पाक जो कुछ मेरे हक़ में बेहतर है वो अता कर दे, जो बेहतर नहीं है उससे जान छुड़ा दे। आप एकदम अमेरिका आ गए मसलन, कि ये तब्दीली कैसे आ गई? सर हुआ इस तरह कि जब मैं 10 दिन लगा के वापस अपने डेरे पे आया, जहाँ पे मैं रह रहा था, जहाँ रहता था, रईश पजीर था। तो क्या इलाका था ये? किमाड़ी थी। जी सर, समुंदर के किनारे, बड़ी खूबसूरत, बहुत इंजॉय किया कराची में सर। वो उस टाइम तो कराची भी कराची थी, 89 की बात कर रहा हूँ। बैग मेरे पास है, जब मैं आ रहा हूँ अपने रहिश वाली जगह पर पहुँचने वाला हूँ, तो क्या देखता हूँ कि मेरे अब्बा जान के एक दोस्त मुझे मिलते हैं, शाम का टाइम था। वो मुझे कहते हैं कि शिराजी कहाँ गए हुए थे, 10 दिन से नज़र नहीं आए। मैंने कहा मैं अल्लाह के रास्ते में गया था। तो कहते हैं हम लोग तो समझ रहे थे कि आप किसी सीरियल वगैरह बनाने के लिए, ड्रामा PTV में होंगे, इसलिए आपको मिस किया बड़ा। मैंने कहा नहीं, अब मैंने ड्रामे छोड़ दिए हैं, परमानेंट छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई। तो अब मैं वापस हज़रो जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि शिप में जॉब करना चाहते हो? मैंने कहा किस तरह? उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक जॉब है, अगर आपके पास 125,000 रुपीज़ हैं, 1,25,000, तो ये जॉब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो मैंने तो काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे, मेरे पास आई थिंक 75,000 रह गया था। तो मैंने कहा शाह साहब मेरे पास तो सिर्फ 75,000। कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अब्बा जान से 50,000 ले लूँगा गांव से। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट है? मैंने कहा है। तो मैंने उनको पासपोर्ट वगैरह दिया, तो मैंने शिप ज्वाइन कर लिया वहाँ पे एज ए सेलर। तो आपके अमेरिका आने का सिलसिला ये हुआ कि आपकी शिप की मुलाजमत और ये ज़िंदगी का नया आगाज़ हुआ, और फिर अमेरिका कैसे लैंड किया आपने, क्योंकि आप तो जॉब में थे? शिप पर मैंने काम किया तकरीबन 1 साल। तो 1 साल के बाद मेरा शिप जो है अमेरिका है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने अमेरिका में आपका रिस्क लिख दिया था,
اور آپ شپ کی جاب پہ ہوئے اور پھر یہاں پر آپ کو آ کر جی سر. موقع ملا کہ آپ امریکہ میں انٹر ہو جائیں. جی سر. تو امریکہ میں ابتدا کیسے ہوئی زندگی کی؟ یہاں پہ شروع میں تو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے کہ اسٹیشن پہ کام کیا سارے بہت زیادہ 16 گھنٹے کام کرتے رہے اور ساتھ یہ شوق تھی جنون تھا کہ شو بزنس بھی کرنا ہے. امریکہ میں آپ نے شو بز کی ایکٹیویٹیز کو کب شروع کیا؟ آپ 91 میں امریکہ کی طرف آئے تو کتنے عرصے کے بعد آپ نے کوئی کام کیا مثلا؟ آفٹر 3 ایئرس جی امریکن فلم تھی یہاں پہ میں نے آڈیشن دیا تھا نیو یارک میں مسٹر بیکر. وہ فلم تو نہیں تھی سیریز تھی اور ایوری باڈی لو ریمن آئی ڈیڈ دیئر تھوڑا سا جی آڈیشن دیا. جاب کے بعد فوراً بزنس کیا؟ کتنے عرصے کے بعد بزنس پہ آپ آ گئے؟ آئی ایم ورکنگ ان دا گیس اسٹیشن لائک 15 ایئرس. تو اس کے بعد میں نے پھر اپنا بزنس لے لیا ماشاءاللہ اللہ پاک کی مدد سے. تو پھر بزنس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور شو بزنس کو بھی. آپ تقریباً مجھے پتا ہے کہ 100 سے زیادہ اب آپ اپنی پروڈکشن کے ذریعے چھوٹی چھوٹی ویڈیو شارٹ فلمیں بنا چکے ہیں. 196 آلموسٹ 200. جی سر. بڑا کام ہے. تو جی سر. پاکستان میں بہت سی چینلز نے بھی آپ سے جو پروڈیوسرز نے آپ کو رابطہ کیا. جی سر. لیکن آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنی فیملی کی وجہ سے آپ پاکستان کا رخ نہیں کرتے. جی سر. آپ یہیں پہ یہ کام کر رہے ہیں مثلا پاکستان جا کے کوئی بڑا کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایکچولی سر میرا بزنس ہر چیز یہاں پہ کافی پھیل چکا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا جا نہیں سکتا. میری خواہش یہ ہے پاک پروردگار سے روزانہ اپلیکیشن بھیجتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ ایسا سسٹم نکل آئے کہ میں پرماننٹ طور پر اپنے وطن جا کر یہ کام فل ٹائم کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح. کیونکہ پارٹ ٹائم مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں پاکستان جاؤں 2-3 مہینے کے لیے پھر واپس آ جاؤں. میری کوشش یہ ہے کہ جب بھی جاؤں تو پرماننٹ طور پر اور آئی ایم ورکنگ آن اٹ انشاءاللہ. اور ادھر بھی ماشاءاللہ کافی فلمیں بنا چکا ہوں جو بھی ابھی جیسے کہ میں نے ایک امریکن فلم میں بھی کام کیا ویلیفائڈ میں. ایک اور فلم آ رہی ہے اس میں بھی انہوں نے چانس دیا ہے. دی سٹیزن یہ بھی ایم کے شیرازی پروڈکشن کی ایک پیشکش ہے. آئیے اس کا بھی ایک سین آپ کو دکھاتے ہیں. یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. پلیز لیٹ می گو. جسٹ ٹیک می فار می سی. تو شیرازی صاحب دی سٹیزن کا بھی میں نے سین دکھایا تو اس میں مثلاً جو آپ کے ساتھ دیگر ایکٹر بھی ہیں تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا مثلاً؟ سر بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. تو اس سلسلے کو مزید اور آگے بھی بڑھائیں گے آپ؟ جی سر. یہ ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ بنائی ہے تو اس کا سیکنڈ بھی ابھی کنٹینیو ہے. ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ آن ایئر ہو جائے گا. خواتین و حضرات جیسا کہ میں نے کہا کہ جب لوگ امریکہ آتے ہیں تو جن کے دل و دماغ اچھے ہوتے ہیں وہ اپنا ہی نہیں سوچتے اپنی زمین اور اپنے لوگوں کا بھی سوچتے ہیں. ایم کے شیرازی کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس سرزمین امریکہ پہ رہتے ہوئے اپنے وطن کا بہت خیال رکھتے ہیں, اس وطن میں رہنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور اپنے گاؤں میں ان کی ایک بہت بڑی زمین تھی, اس کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت ایک مسجد تعمیر کی ہے, بہت بڑی مسجد الہاشم جو کہ ان کے والد کے نام پر ہے. اس کی بھی میں چھوٹی سی جھلک شیرازی صاحب کی اجازت سے دکھانا چاہوں گا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام میں دکھاؤں لیکن یہ اللہ کا کام ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے بلکہ. تو آئیے اس کی بھی ایک جھلک دیکھتے ہیں اور پھر مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں. شیرازی صاحب مسجد کا میں نے دکھایا ابھی یہ سارا سلسلہ, بہت بڑا آپ نے کام کیا اور جس نے اللہ کا گھر قائم کیا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا. تو آپ ماشاءاللہ جنتی آدمی ہیں. استغفر اللہ. تو یہ مسجد کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ مسئلہ کہ لوگ تو کمرشل زمینیں اتنی بڑی بڑی زمینیں وہ کہتے ہیں کہ پلازے اور پلاٹ بنا کر بیچ دیں, لیکن آپ نے تو اللہ کا گھر بنایا ماشاءاللہ. یہ میرے پاک پروردگار کی مجھ پر رحمت ہے, اس کی نعمت ہے اور اس کی کرم نوازی ہے.
اس نے مجھے یہ نوازا ہے، صحیح. مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں اس کام کا وسیلہ بنا ہوں، صحیح ورنہ جو کرتے ہیں وہ اللہ پاک ہی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا، انسان کتنی کوشش کر لے. جی سر. بہرحال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس بڑے کام کرنے پہ بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے جو چھوٹی چھوٹی فلمیں ہم بناتے ہیں اس میں ہم نے بہت محنت ہوتی ہے اور ایک ایک دن میں ہم اپنے کام کو نمٹاتے ہیں. جی سر. جی تو سر. کوئی جیسے حج اکبر ہم نے ایک بنائی فلم ہے نا، حج اور مبارک. حج مبارک ہے نا، مبارک. اور پھر توکل، اور مطلب بہت جی بہت سے جی نام سر. لے پہ مجھے طلاق نہیں چاہیے. جی سر. اور ایک تباشا. اب تک آپ کو سب سے اچھی آپ کو کون سی فلم لگتی ہے جو شارٹ فلمیں ہم نے بنائی ہیں؟ سر ویسے تو سب اچھی فلمیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، 196 شارٹ فلمیں بنائی ہیں. ان میں ہم نے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو شوق پوری ہو جائے اور دوسرا ایک اچھا میسیج چلا جائے لوگوں تک چلا مجھے جائے. ایک بات یاد آ رہی ہے شیرازی بھائی جی کہ خواتین و حضرات ہم ایک فلم بنا رہے تھے، کیا ڈالر درختوں پہ اگتے جی ہیں. سر. نیو جرسی میں ایک جگہ اس کو شوٹ کر رہے تھے، تو وہاں سین اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیلری ملتی ہے اور یہ سیلری لے کے باہر آتے ہیں، تو ایک اوباش قسم کا انسان جو ہے وہ ان کو راستے میں راب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پہ سین ہم نے یہ دکھانا تھا کہ وہ ان کو زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے. تو وہاں جس طرح سے ہم بلڈ کا یوز کرتے ہیں، تو میں دلچسپ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پہ اوپن میں کر رہے تھے، تو ایک صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے کہنے کہ وائی ڈونٹ یو کال دا پولیس، کال 911، بیکاز وہ ہے نا، یعنی وہ سین اتنا نیچرل تھا، ان کی ایکٹنگ اتنی نیچرل تھی. اس میں یاسر تھے ہمارے ساتھ ہے نا، وہ آپ کو لے کے بیٹھے تھے نا، تو آپ اپنا جو جس طرح اس نے مجھے نائف سے ہٹ کیا تو میں گرا تو بلڈ نکلا نا، تو وہ سب لوگ سمجھے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ کیونکہ میں فائٹ بھی کر رہا تھا نا اس سے، وہ اس سے لڑ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کل می. شوبز کو آپ اپنا سب کچھ قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے وقت بھی لگاتے ہیں. پاکستان کے ممتاز فنکار شیرازی صاحب کے فن کے معترف ہیں، بڑے بڑے نام ان کے فن کی تعریف کرتے ہیں. آپ کی فیملی میں آپ کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں، تو ان کا کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بتائیے. جی اسد خان جو ہے وہ گریجویٹ کرنے والا ہے 12th گریڈ میں ماشاءاللہ. ملائکہ رانی جو ہے وہ 11 میں ہے، تو بس وہ پڑھ رہے ہیں. بچے کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. تو آپ ایز اے فنکار اپنے گھر پہ کیسے ہیں؟ بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں، بچے کیا کہتے ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیں. ایکچولی اسد خان، ملائکہ رانی اینڈ بیگم جو ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. آپ یقین جانیے جب بھی میری ریکارڈنگ ہوتی ہے تو میری وائف جو ہے وہ میرے سارے جتنے بھی ڈریسز ہوتے ہیں وہ سارے پیکنگ کر کے اسد خان اور سب مل کے گاڑی میں رکھتے ہیں اور پھر مجھے گھر سے الوداع کرتے ہیں. زندگی جو ہے وہ محنت سے عبارت ہوتی ہے. آپ نے پاکستان میں بھی محنت کی اور اس امریکہ میں آ کر بھی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کامیابی کے راستے پہ وہ آگے بڑھ سکیں؟ میرا مشورہ سب کے لیے صرف یہی ہے کہ محنت کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. جو شارٹ کٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے. تو اس لیے میرا سب کو مشورہ ہے، جہاں بھی رہیں، پاکستان میں رہیں، امریکہ میں رہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، اگر آپ سچے دل سے محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو رنگ لائے گا اور آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. راجی بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے اسپیشل گیسٹ میں، اور آپ واقعی ہمارے لیے اسپیشل ہیں کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے. شکریہ نوازش. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام اسپیشل گیسٹ جس میں ایم کے شیرازی ہمارے مہمان تھے. پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اسکرین پہ آپ کو پاکستان ابراڈ کی کانٹیکٹ چل رہے ہیں، آپ ان پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے پروگرام کے بارے میں، ہمارے پروگرام کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اگلے کسی مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد. خواتین و حضرات، آپ نے یہ گفتگو دیکھی، اپنا یہ پروگرام دیکھا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے، اپنے مشورے سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جہانگیر لودھی کو اجازت. اللہ حافظ.